बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़ों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है अफ़गान शहरियों की वापसी। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान ने अफ़गानियों को अपने वतन वापस जाने के लिए 31 मार्च 2025 की तारीख दे रखी है, डेडलाइन मुकर्रर की हुई है। इसमें अब एक हफ्ता बाकी रह गया है और अफ़गानियों की जानब से कोई ऐसी हलचल, कोई ऐसी मूवमेंट नज़र नहीं आ रही कि वो वतन वापस जाने को तैयार हैं। पाकिस्तान में इस वक्त अफ़गानी कितने हैं, कितनी तादाद है इनकी, कितने लोग हैं जो कि लीगल तौर पर यहाँ पर रह रहे हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहायश पजीर हैं। ये इन लोगों की कब से पाकिस्तान में आमदोरफ्त शुरू है, पहली दफ़ा कब आए थे, और अब जबकि वहाँ पे एक अबूरी सेटअप वहाँ पे है जो इनकी अपनी मंशा के मुताबिक अबूरी सेटअप काम कर रहा है, अब भी ये वतन वापस क्यों नहीं जाना चाहते, और पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तानी हुकूमत इन्हें वापस क्यों भेजना चाहती है। अहाता करेंगे आज इस सूरत हाल का। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने ताहाल हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे इल्तमास ही कर सकते हैं कि सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारी गुफ्तगू पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। 45 साल गुजर गए, पाकिस्तान में अफगानियों की आमद हुई थी जब रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। इन 45 सालों में उस वक्त का जो नौजवान था आज वो नाना और दादा बन चुका है, यानी तीसरी नस्ल पाकिस्तान में रिहायश पजीर है, पाकिस्तान का खा पी रही है, और पाकिस्तान में ही वो दहशत गर्दी में भी मुलव्वस है। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि तमाम जो अफगानी हैं वो दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं, लेकिन दहशत गर्दी की जहाँ भी कोई वारदात होती है उसमें सिरा कहीं ना कहीं से अफगानिस्तान से ही जा मिलता है। आपको पता है कि एक वक्त था कि जब मशरकी सरहद पाकिस्तान की गैर महफूज हुआ करती थी, यानी पाक इंडिया बॉर्डर। आजकल पाक अफगान बॉर्डर गैर महफूज है, और इन अफगानियों की हटदर्मी और जो पाकिस्तान ने उन पर एहसानात किए थे, उस मोहसिन कशी की ये सिला दिया जा रहा है पाकिस्तानियों को कि जहाँ पर भी कोई दहशत गर्दी का वाक़या होगा वहाँ पे आपको अफगानी ज़रूर नज़र आएगा। ये जो हाल ही में आपको पता है कि जो ट्रेन हमला हुआ था उसमें जो लोग मारे गए हैं दहशतगर्द, उनमें भी अफगानियों की शनाख्त हुई है, और गुज़श्ता रोज़ एहतजाज के दौरान 3 लोग वहाँ पे मारे गए हैं, उनमें एक अफगानी है। और जब भी केपी से हमला होता था वफाक पे, पंजाब पे, तो उनमें जो तादाद होती थी ज़्यादा वो अफगानियों की होती थी। यही वजह है कि वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने, अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह ऐलान किया है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, अमन नहीं होने दूंगा, अफगानियों को वापस नहीं जाने दूंगा। हालांकि सबसे ज़्यादा मुतासर उनका अपना सूबा ही है, लेकिन चूंकि खुद वो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में, उनके साथ गार्ड हैं, उनकी अपना जानो माल महफूज है, आम शहरी वहाँ पे उनकी क्या सूरत हाल है। केपी का पूरा सूबा इस वक्त दहशत गर्दी की अमाजगाह बना हुआ है। उन्हें बला से उनकी सियासत, इसी बदकिस्मती से जो सिनेरियो है, ये जो सूरत हाल है केपी के में, इसी में उनकी सियासत चमक रही है और पनप रही है। अब मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ये जो अफगान कार्ड है, ये अफगान कार्ड खेल कर ही उनकी सियासत बच सकती है, और वो ये अफगान कार्ड है ये बड़ी खूबी से खेल रहे हैं। बहरहाल ये एक अलग इशू है। आज हम जो गुफ्तगू जिस मौजू पर करने जा रहे हैं वो है 31 मार्च डेडलाइन है अफगान शहरियों के लिए कि वो वापस अपने वतन चले जाएं, और 31 मार्च को ही ईद मुतवक्के है, ईद उल फित्र। और क्या ही अच्छा हो कि तमाम अफगानी
رضاکارانہ طور پر یہ اعلان کریں کہ ہم یہ عید اپنے وطن میں جا کر منائیں گے۔ آپ کو پتہ ہی نا، مسلمان دنیا کے جہاں میں بھی کسی بھی کونے میں ہوں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ عید اپنے بال بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں جا کر منائے، اور خاص طور پر اپنے آبائی گھر میں۔ تو افغانیوں کے لیے بھی یہ نادر موقع ہے کہ وہ ہماری جان چھوڑ دیں اور اپنے وطن جا کر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے جو آبائی گھر ہیں، اپنے جو آبائی علاقے ہیں، اپنے جو آبائی گاؤں ہیں، اپنے جو آبائی شہر ہیں، وہاں جا کر عید منائیں اور شکریہ ادا کریں پاکستان کا کہ آپ نے 45 سال تک ہمیں پالا۔ اور اپنے بچوں کو بتائیں، اپنی اولادوں کو بتائیں، اپنے جو پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہیں ان کو بتائیں کہ وہ کس قسم پوسی کی حالت میں پاکستان آئے تھے، اور ان پاکستانیوں نے کن حالات میں ہمیں گلے لگا کر پالا پوسا، یہاں تک پہنچایا، اور ہم نے اس کا انہیں کیا صلہ دیا۔ یہ آپ ضرور بتائیں اگر آپ نمک حلال ہیں تو۔ اور جو آپ کو 31 مارچ کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، آپ کوشش کریں کہ آپ افغان شہریوں نے یار، اپنا گھر ہی ہوتا ہے، اپنا وطن ہی ہوتا ہے، آپ اپنے وطن چلے کیوں نہیں جاتے؟ اب تو وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، اب نہ تو روس کی فوج ہے وہاں پہ، نہ امریکہ کی فورسز ہیں، نہ نیٹو کی فورسز ہیں وہاں پہ، اب تو آپ کے اپنے طالبان ہیں نا، اب کیوں نہیں جانا چاہتے آپ اپنے گھر؟ خدا کے لیے آپ چلے جائیں، خود بھی امن سے رہیں اور ہمیں بھی رہنے دیں۔ ہمیں پتہ نہیں کیوں یہ امید ہے کہ آپ کے جانے سے کم از کم 50% جو ہے ہمارے ملک میں امن ہو جائے گا، دہشت گردی سے ہمیں نجات مل جائے گی، منشیات فروشی سے، یہ جو دیگر جرائم ہیں چوری چکاری کے اور دوسرے، ہمیں لگتا ہے کہ اس میں زیادہ تر تعداد آپ کی ملوث ہے۔ اگر آپ چلے جاتے ہیں تو اس حوالے سے بھی پاکستانیوں کو کم از کم 50% یہ چین نصیب ہو جائے گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ 1979 میں جب روس نے پاکستان پر حملہ کیا تھا، تب سے یہ افغانی پاکستان آ رہے ہیں اور ان کی تعداد 40 لاکھ کے قریب ہو چکی ہوئی ہے۔ جب پہلے بھی ایک دفعہ مہم چلی تھی کہ افغانیوں کو واپس بھجوایا جائے، بہت سے لوگ، بہت سے افغانی، بہت سی فیملیاں رضاکارانہ طور پر چلی گئی تھیں، بعد میں انہیں گرفتار کر کے بھی اور انہیں قانون کے سائے میں واپس بھجوایا گیا تھا، اور یہ تعداد تھی تقریباً 8 لاکھ جو سرکاری اعداد و شمار ہے۔ اس طریقے سے 30 لاکھ کے قریب، راؤنڈ اباؤٹ 30-31 لاکھ پھر بھی پاکستان لوگ یہ رہ گئے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ضیاء الحق کے دور سے لے کر پھر مشرف دور سے اب تک جو افغانی پاکستان آئے ہیں، انہیں پہلے تو 1979 سے لے کر 2007 تک یہ تو جہاں منہ اٹھائے چلے جاتے تھے، ان کے پاس کوئی شناخت نہیں تھی، اور یہ گل مل جاتے ہیں پاکستانی پشتونوں کے ساتھ، پتہ نہیں چلتا کہ یہ افغانی پشتون کون ہے اور پاکستانی پشتون کون ہے۔ پھر 2007 میں انہیں ایک شناخت دی گئی تھی، POR، پروف آف رجسٹریشن، ایک کارڈ بنا تھا۔ اس کارڈ کا انہیں یہ فائدہ ہوا تھا کہ وہ ان کے پاس ایک شناخت ہو گئی تھی کہ ہم افغانی ہیں۔ پاکستان میں اگر کوئی پاکستانی ادارہ یا کوئی سرکاری اہلکار ان کی شناخت پوچھتا تو وہ کارڈ دکھا کر وہ اس سے بری ذمہ ہو جاتے تھے۔ جیسے پاکستانی کے پاس اپنا شناختی کارڈ تھا، ان کے پاس POR تھا، پھر وہ لیگل ہو گئے تھے، ان کی رہائش پاکستان میں لیگل ہو گئی تھی، اور بہت سے لوگوں نے یہ نہیں بنوایا تھا اور انہوں نے جعلی شناختی کارڈ بنوا لیے تھے پاکستان کے۔ اور آپ کو پتہ ہے جعلی کام تو پاکستان میں بڑا آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اور ایک موقع پھر دیا گیا 2017 میں ان لوگوں کو کہ اپنی شناخت بنوائیں، افغان سٹیزن کارڈ۔ یہ تقریباً بہت سے لوگوں نے بنوا لیا تھا، لیکن بہت سے لوگوں نے پھر نہیں بنوایا تھا۔ اب یہ تعداد ان لوگوں کی تقریباً 9 لاکھ کے قریب ہے جن کے پاس شناخت ہے۔ ان سے یہ اپیل کی گئی ہے پاکستان کی جانب سے، پاکستانی اداروں کی جانب سے، ریاست کی جانب سے، کہ آپ رضاکارانہ طور پر وطن واپس چلے جائیں۔ لیکن تاحال میری جو اپنی معلومات ہیں، مجھے کہیں کوئی ایسی حال چال یا کہیں کوئی ایسی خبر نہیں ملی کہ یہ انہوں نے بوریا بستر سمیٹا اور وطن واپس جانے کو تیار ہوں، بلکہ افغان جو بستیاں ہیں وہاں پہ جو سروے ہوئے ہیں ان سے پتہ چلا ہے کہ یہ جو افغان شہری ہیں یہ وطن واپس جانا ہی نہیں چاہتے، وہ پاکستان میں زیادہ کمفرٹیبل
फील कर रहे हैं, गो के हमें पाकिस्तानियों को बेसुकून किया हुआ है, खुद वो सुकून के साथ हैं, चाहे वो केपी में, चाहे वो बलोचिस्तान में, चाहे वो सिंध में, चाहे वो पंजाब में, किसी भी पाकिस्तान के खित्ते में खुद तो बड़े पुरअमन तरीके से रहे। आपस में जो उनकी लड़ाइयाँ हैं, खानदानी रंजिशें हैं, वो तो चलती हैं पाकिस्तान में भी, वहाँ पे भी, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से, किसी पाकिस्तानी की जानिब से उन पर कोई कातलाना हमला या कोई दहशत गर्दाना हमला कभी नहीं हुआ, कभी रिपोर्ट नहीं हुआ। ना ही पाकिस्तानी ऐसा मिजाज रखते हैं दहशत गर्दाना। दुनिया का आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, दुनिया की तारीख आप उठा के देख लें, जब भी दहशत गर्दी पाकिस्तान में हुई तो दहशत गर्दी पाकिस्तान पर मुलव्वस की गई और दूसरे ममालिक से की गई। पाकिस्तान ने कभी, पाकिस्तान के अंदर से कोई कभी ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ जिससे यह कहा जाए कि पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं। अब जबकि ये साबित हो चुका है कि दहशतगर्दी में जो पाकिस्तान में वारदातें हो रही हैं उसमें ज़्यादातर अफगानी मुलव्वस हैं, अफगानिस्तान के शहरी मुलव्वस हैं, तो एक बार फिर रियासत ने यह फैसला किया है कि इन्हें वापस भिजवा दिया जाए, तो ही इनके लिए भी बेहतर है, हमारे लिए भी बेहतर है। अगर ईद तक ये लोग रज़ाकाराना तौर पर वतन वापस चले जाते हैं तो जैसा कि मैंने कहा हम दोनों के लिए बेहतरी है। अगर नहीं जाते तो फिर आपको ये तो पता ही है कानून अपनी हरकत में आएगा, फिर जैसे तैसे जिस तरीके से भी भिजवाना पड़ा। अब अगर जाएंगे तो वो अपने तरीके से जाएं, उनके पास कार्ड है। अफगान हुकूमत जो है, तालिबान अबूरी हुकूमत, वो भी उन्हें रुकावट नहीं बनेगी उनके रास्ते में और उन्हें ज़बरदस्ती भेजा भी नहीं जाएगा, और जैसा वो जाना चाहते हैं आराम से वो जा सकते हैं। लेकिन जब ये डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी, ये लोग वापस नहीं जाएंगे, तो डाटा तो उनको है ना नादरा के पास, क्योंकि इनके पास कार्ड जारी हो चुके हुए हैं, जैसा कि मैंने बताया 2007 में भी हुए थे और 2017 में वो डाटा तो है, और अदारों को पता भी है कि ये लोग कहाँ हैं। फिर उन्हें ट्रकों में लाद कर जो भेजा जाएगा, फिर ठोसम ठोस होगी, फिर भागम भाग होगी, आगे भी नहीं पता चलेगा कि कहाँ जाना है। इतने अरसा हो गया वो पाकिस्तान में आए हुए हैं, उनके हालात पता नहीं, उनके वहाँ पे जो घर थे वो बसमार हो चुके हैं। यकीन अगर ये खुद जाएंगे तो उनके लिए बेहतर हो जाएगा। ज़बरदस्ती भिजवाए जाएंगे तो उनके लिए भी मसला खड़ा होगा, और हमें भी लगेगा यार इतना अरसा हमने मेहमान नवाजी की और इन्हें इस तरीके से हमें अच्छा नहीं लगेगा ज़बरदस्ती भिजवाना। लेकिन तंग आमद बजंग आमद अफगानियों से यही अपील है कि 31 मार्च आपकी डेडलाइन है और 31 मार्च को ही ईद है। ये ईद आप अपने वतन जाकर